गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 14 शुक्रवार। आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। आज प्रथम खबर रही रजरे लोक कलबल कर गरम और गुड़ुगुड़ी। 14, 15 और 16 तारिख रज 3 दिन उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल गुड़ुगुड़ी हो पारे। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती यही सूचना देइछंती। जून प्रथम सप्ताह पर मालकानगिरी मौसुमी आगक बढ़ुनी, तेबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करा 3 ରୁ 4 दिन मध्य मौसुमी आगक बढ़। जून 15 तारिख पर मौसुमी आगक बढ़ी आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रवेश करने पाग अनुकूल रही। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जून 8 तारिख में ओडिशार मालकानगिरी जिला को छुईंथिबा बेले आउ आगक बढ़ुना। एहार मुख्य कारण हेउची कालबैशाखी प्रभाव कमिया सह पश्चिम ओडिशा रे प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। उत्तर उपकूल ओडिशा रे मध्य गरम गुळुगुळी लगातार जारी रही। फल मौसुमी मालकानगिरी जिला को आगक बढ़िया आवश्यक बल पाई पारु नाही। आसंता 24 घंटा मध्य बलांगीर, नुआपड़ा, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज जिले में ग्रीष्म प्रभाव और उपकूल ओडिशा रे गरम सह गुळुगुळी अनुभूत हेब। उत्तर और आभ्यंतरीण ओडिशा कालबैशाखी जनित वर्षा सह घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर होइपारे पवनर बेग। 15 तारिख ठारू पागरे परिवर्तन होइपारे। ग्रीष्म प्रभाव सामान्य कमिबा सह कालबैशाखी वर्षार प्रभाव बढ़िब। 16 तारिख में कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा और कलाहांडी जिलार केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होइपारे। 17 तारिख ठारू ओडिशा रे अधिकांश स्थान में वर्षा जारी रहिब बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। परवर्ती अपडेट रही श्रीजीऊ दर्शन पर उत्कलमणि गोपबंधु दास जन्मस्थली सुआंडो गस्त करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सुआंडोरे पहुंचीबा परे लोकंक सह कथा होइछंती मुख्यमंत्री। लोकंक भल मंद बुझिबा सह समस्या समाधान प्रतिश्रुति देइछंती। एही अवसरर मुख्यमंत्री कहिछंती ए सरकार गरीबंक सरकार। लोकंक पाखरे आमे पहुंचीबु 5 वर्ष भितर 50 वर्षर बड़का काम पूरण करी। मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिछंती जे राज्य सरकार 100 दिन भितर समृद्ध कृषक नीति आसुछंती। ए नीति आसिले कृषक मानकर अनेक समस्यार समाधान होई पारिबो। एही गस्त समय रे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक समेत सांसद और विधायक माने मध्य उपस्थित थिले। परवर्ती अपडेट रही परिबा दर आकाश छुआ। प्रत्येक दिन हु हु होई बढ़ी चली परिबा दर। चंडीखोल परिबा मार्केट मध्य समान अवस्था। परिबा मार्केट रे आकाश छुआ होईची परिबा दर। पोटल 60 टंका, टमाटो 60 टंका, जन्नी 60 टंका, कलरा 80 टंका, कांकड़ 80 टंका, काकुड़ी 60 टंका, झुड़ंग 80 टंका, बैगण 40 टंका रही। परिबा दर उच्च रही ग्राहकों मध्य असंतोष देखा देइछि। उच्चा दर परिबा किणा जाउथिबारु उच्चा दर रे बिक्री करा जाउछि। वर्षा अभाव आखपाख अंचल चाषी मानू परिबा आमदानी होई पारु नथिबारु एभली उच्चा परिबा दर रहिथिबा व्यवसायी कहिछंती। परिबा दर उच्च रहिथिबारु मध्यमित परिवार लोकंग मध्यरे बेस असंतोष देखा देइछि। परवर्ती अपडेट रही ओडिशा रे बड़ धरणर सीबीआई रेड करा जाइछि। 67 स्थान रे सीबीआई रेड होइछि। सर्टिफिकेट को नहीं 63 जन अस्थायी अभियोग करथिले। नुआपड़ा, रायगड़ा, कंधमाल, नवरंगपुर, केउंझर, भद्रक, बालेश्वर एही जगार रेड करा जाइथिला। सूचना अनुसार 1382 ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट रे अनियमित करा जाइथिला। आज प्राय सकाळ समय रे आरंभ होइछि एही रेड। एही रेड पाखापाखि 30 ରୁ अधिक गाड़ी व्यवहार करा जाइछि। स्वतंत्र टीम गठन करा जाइछि। एही रेड जारी रहिछि। गतकाली ठारू एही रेड जारी रहिथिबा बेले 27 जनवरी 2023 बाहरी थिबा एही सबु पोस्ट एथिरे कोनोसी राजनीतिक लिंक रहिथिबा नै संदेह करा जाई जांच आरंभ करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रही नवीन निवास रे बासिंदा पुलिस कैंप खोला जाइछि। रास्ता पुणी जनसाधारण खोली पारिबो, किंतु एठारो सुरक्षा व्यवस्था निया जाउथिबारु हठात एही रास्ता बंद होईगला। वर्तमान आशा करा जाउछि जे एही रास्ता को साधारण जनता व्यवहार करिया पई अनुमति दिया जिवो। क्षमता हराइबा परे नवीन पट्टनायक घरे दिया जाइथिबा सुरक्षा व्यवस्था को हालुका करा जाइछि। एठारे सुरक्षा कर्मी को अस्थायी शिविर को मध्य हटाई दिया जाइछि। क्षमता ग्रहण करिबार गोटे दिन पर
ନୂତନ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନୋଡା ଆକ୍ରମଣ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇଲେ ପୋଲିସ ଦେବ 20 ଲକ୍ଷ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସି, କଠୁଆ ଏବଂ ଡୋଡାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜାମ୍ମୁ ପୋଲିସ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଯେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନୋଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭୈଦ୍ରସ୍, ଓହ, ଥାତ୍ରି ଓ ଖଣ୍ଡହର ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଷୟରେ କେହି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଜି ସବୁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ରକ୍ତଦାନ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ କି 2 ମାସରେ ଥରେ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 14 ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡାଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଜୁନ୍ ଦିନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାତା ଖୋଜିବା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ କେତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 92 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି। ଜୁନ୍ 12 ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 101.5 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 92.82 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 94.72 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 87.82 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କୁଏତର ଏକ କୋଠାଘରେ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 49 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ନିଆଁରେ ଅନ୍ୟ 30 ଜଣକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି 5 ଜଣ କେରଳର ନିବାସୀ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।